上回说到，金发女巫杨娜凭借着强大的灵力，获得了警察和记者的一致肯定，荣获上周的冠军。而尼基塔表现最差，惨遭淘汰。挑战进行到现在已经过半，接下来的挑战难度将会慢慢提升。通灵者当中哪一位将会留到最后呢？欢迎来到大脸猫频道，开始我们今天的解说。这次的案件是一个14岁的女孩玛莎跟着奶奶外出购物时，在人行横道上被撞身亡。事后玛莎的妈妈把司机告上法庭，但没想到司机请来了最好的律师为自己辩护，还狡辩自己根本没有看到有人在人行横道上，当时经过人行横道时还特意放慢了速度，并且下车努力营救女孩。很快就有目击者站出来声称司机当时的时速最少有90码，而且撞到女孩后并未下车查看，而是选择肇事逃逸。但是苦于路上没有安装摄像头，家属们也没有实质性的证据，所以司机依然没能得到相应的惩罚。家属这边更是出现了奇怪的一幕，奶奶在家中经常能听到有脚步声和悲戚的声音，奶奶确信死去的孙女肯定是有什么想要告诉自己。他们找上通灵师，也是想要知道事情发生的过程，并严惩肇事司机。他们带着玛莎生前的照片来到了节目组，但通灵者们可不仅仅只是感应照片这么简单，他们必须找出发生车祸时的地点，并回答家属们想要知道的问题。为了测试通灵师们的真实水平，节目组将挑战地点选在了距离事故发生地很远的地方。第一位上场的选手是卡家婆婆。婆婆看过照片后，没有朝着案发地点前进，而是走了相反的方向。谁也不知道婆婆是感应到了什么，只能跟着婆婆越走越远。不知不觉间，婆婆领着节目组就走到了女孩的家里。Ваша задача была найти место преступления. Почему пришли именно сюда? 主持人和家属们一脸疑惑，婆婆却说这是死去的女孩带她来的。女孩的家属听后感到非常震惊，路上这么多房子婆婆都没看，而是直接就找到了自己家里。难道婆婆真的看到了死去的玛莎吗？但为什么会带领大家到家中来呢？这时婆婆又说了一句匪夷所思的话，让大家更确信婆婆的确看到了女孩。Кто такая Света? Света — это Машина подруга в одной школе училась. Она просит быть ее осторожнее и сидеть на окнах. Она любит сидеть на окне. Да, очень любит. У Светы новая квартира в Губернском, и она постоянно рассказывает, какой у нее подоконник хороший. 家属们对婆婆的表现非常满意，主持人大胡子却不高兴了，他觉得婆婆并没有完成节目组的任务。下一位上场的通灵者是武术小哥阿尔塞尼，本身实力就不稳定的他，在关键时刻还把自己的灵气弄坏了，最后在公路上与案发地点擦身而过。可以看出，节目组这次的挑战属实把通灵者难住了，绞尽脑汁也只能说出关于车祸的一丁点信息。Я вижу, что она умерла в каком-то здании. Маша оказалась в этой больнице, ясновидящая не сумела. 程序员有理只推测出了车祸。挑战难住了大部分选手，但对有实力的选手来说还是能够应付的。女巫协会的杨娜在人群中看了一眼，就找出了女孩的奶奶。她知道奶奶心里非常自责，于是先选择了安慰一番。安慰过后，杨娜拿出了常用的镜子，点燃了蜡烛，声称自己要去阴间寻找答案。众人感到诧异，但杨娜可不是说着玩的，她真的说出了重要信息。Грязный асфальт. Столб. Увидит место трагедии. Но сумеет ли она его отыскать? Я возьму за ручку. Нам придется походить, наверное. Да, конечно, пожалуйста. 杨娜领着家属们一步步向着案发时的公路走去，接着在路口停了下来，并说道：肇事车辆是一辆棕色的普通汽车，并准确说出了司机的相貌，但也遇到了非常棘手的问题。公路上有着很多一模一样的电线杆，杨娜在阴间看到的电线杆不知道是哪一根。节目组逐渐的看着杨娜离案发地点越来越远，家属们这时也变得着急起来。原本以为会错失案发地点的杨娜，居然找到了女孩被撞后倒地的位置。但杨娜却没有表现出高兴，而是骂司机是个混蛋败类，并说这一切都是司机的粗心大意造成的，其他的车辆都停下来救助女孩，而他却逃离了现场。接着杨娜告诉大家， Я потом женщину увидела, рыжую, вот волосы по плечи, темные глаза, лет 30. Она описала даже внешне. А свидетель женщина с рыжими волосами, невероятно. 家属这边虽然知道杨娜说的全对，但是律师正在努力为司机争取缓刑，或以经济赔偿来开脱罪责。司机不但不请求原谅，还撒谎为自己争取缓刑。
这显然是家属们不能接受的。挑战还在继续，只要再有一位通灵者给出相同的答案，便能真正的制裁肇事司机。于是所有的希望都落在了最后一位选手朱莉王身上。主持人简单的给朱莉王叙述了本次的任务。Ее убили. Попробуйте найти то самое место, где произошло это преступление. 朱莉王拿过照片思路良久，隐约可以看出有一丝愤怒，紧接着便展示了体内混沌灵魂的强大力量。Дневная небесная, земная ночная, Геката, богиня, повелевающая дорогами и перекрестками, приди ко мне. Открой мир мертвых, открой врата, выпусти душу, чей покой я нарушу. Пусть покажет мне. 在朱莉王施法结束的一瞬间，一辆突然闯入的车辆惊扰了众人，但他们没想到的是，这辆车的出现正是灵魂给朱莉王的答案，你还是被车撞死的。这时朱莉王转头反问主持人，为什么你总想把所有人都搞糊涂？ Можете описать помещение, где он находится? Не отвлекайте меня, пожалуйста. Ах, извините. Меня подгонять, а то я вам голову откушу. Все, мы не засчитываем этот результат. 主持人从上次主持之后明显有了阴影。Да. Я вообще молчал. Ну, просто говорите, что ее убили. 朱莉王接着说，你还明明是被无心之举撞死的，而你却说是被害死的。见主持人没再说话，朱莉王转头向着公路走去。路面上有着飞驰而过的车辆，但朱莉王没有犹豫，径直走到了女孩出车祸的位置。周围人觉得她疯了，过往的车辆也被逼停了下来，不敢轻举妄动。随着朱莉王的离去，众人和车辆都松了一口气，但随后发生的事让所有人都没有料到，朱莉王第一次痛哭了起来。 Казалось, ясновидящая на грани нервного срыва. Такой мы видели ее впервые. Вы обвиняете этого человека, но у него тоже есть дети. Я не хочу быть его судьей. Это не то, чего она хочет. Она не хочет наказания? Она не хочет. У него есть сын, и сын не знает, что отец убил кого-то. У него есть мать, которая просто страдает. У него дочка есть маленькая, совсем только родилась. 朱莉王带着哭泣的语气传达了女孩玛莎想要对家人所说的话。她说女孩不想怪罪司机，她确实不是故意的，她有自己的家庭，还有刚出生2个月的婴儿，家里还有年迈的母亲，都需要她来挣钱养活。事发当天由于挣钱太过疲劳，没注意到女孩。这时大家也明白了，女孩带领卡家婆婆回家的原因，就是希望大家不要再追究了，她不想让奶奶为自己的死自责，也不想司机受到惩罚，他想让所有人都安心。家人们痛哭了起来，现在他们不想再追究到底了，爱可以换来，但仇恨只能换来仇恨。最后朱莉王超度了女孩的灵魂，结束了这一次的挑战。这边主持人大胡子也对朱莉王的所作所为感到刮目相看，力荐朱莉王成为本周的冠军。周会现场，主持人拿着黑白信封来到现场，毫无疑问，本周的冠军就是朱莉王。当宣布表现最差的选手时，玛伊亚站了出来，她感应到要淘汰的人不是自己，但是她愿意把自己的机会让给将要淘汰的人，因为自己太想家了，所以选择退出挑战。节目组尊重了这个格鲁吉亚通灵师的选择。通灵之战15季，我想要在3月份完结，所以省略了2集不好看的内容。最后谢谢大家对我的支持，大家有什么想要看的系列，可以发在评论区，说不定下一个系列就是它。